नमस्कार सांग माने आम ओडिशा विलेज कुकिंग चैनल को आपण मानक स्वागत। आज मु अमृतभंडार तीनोटी रेसिपी नहीं आसी। तीनोटी जाक रेसिपी खाया को बहुत भल लगी थाए। तीनोटी जाक रेसिपी देखंतु जोटा आपन को भल लागिवो आपण माने घरे बनै की खांतु। अमृतभंडार चोपा छड़े नेली एई भली भाबरे मु भंडा को 4 खंड करी काटी देछि। आलू रु चोपा छड़े के ताको 2 खंड करी काटी देबा। आलू को 2 पीस करके काटी नेली। एबे चलंतु आलू अमृतभंडा को आमे सिजेई नबा। एबे प्रेशर रे पानी दे देबा। धोई की रखिथिबा आलू भंडा को आमे सिजेई नबा। मैं अल्प लूण दे देबा। 2टा सीटी आइला जाए आमे ताको छाड़ देबा। एबे आमे ताको गोटे जगह को काढी नबा। एबे गोटे ग्लास सहाज रे अमृतभंडा आलू को आमे चकटी नबा। एबे अमृतभंडा आलू को आमे भल भाबरे चकटी देचे। तेल दे देबा। जीरा सोरिष को हाफ चमच दे देबा। गोटे छोट टमाटो को एमती छोट छोट करके काटी नेची। गोटे प्याज को भी छोट छोट करके काटी नेची। एठे लंका रसुन छेचा हमर अछि। एबे चलंतु आमे फुटेई देबा। सोरिष फुटी गलानी। फास्ट आमे प्याज दे देबा। ताकू टिके भल भाबरे भाजी नबा। एबे प्याज भाजी हे गलानी। छेची के रखिथबा लंका और रसुन को दे देबा। ताकू भी भाजी नबा। एबे काटी के रखिथबा टमाटो को दे देबा। एबे चामचे जीरा गुंड दे देबा। चामचे धनिया गुंड दे देबा। गोटे चामच लंका गुंड दे देबा। बे भल भाबरे गोळेई नबा। मसला हे गलानी। आमे भंडा आलू को चकटी के रखिथिले एबे मसला रे दे देबा। एबे ताको भल भाबरे गोळेई देबा। एबे आवश्यक अनुसार लूण दे देबा। एबे हमर अमृतभंडा भरता रेडी हे गला। एबे चलंतु सेकंड रेसिपी देखि नबा। ग्रेटर सहाजे रे मु अमृतभंडा को एमती काटी नेची। आलू को भी काटी नेची। गोटे टमाटो नेची। कंचा लंका नेची। प्याज नेची। रसुन नेची। मुग जाई की भाजी की बतुरे नेची। एबे आमे सबु ए सबु दिनस को प्रेशर रे देकी सिजेई नबा। एबे प्रेशर रे पानी दे देबा। मुग जाई की भाजी की बतुरे नै थिले ताकू भी दे देबा। एबे प्याज रसुन कंचा लंका को दे देबा। अमृतभंडा को दे देबा। आलू को दे देबा। टमाटो को भी दे देबा। आवश्यक अनुसार लूण दे देबा। गोटे चामच जीरा गुंड दे देबा। धनिया गुंड गोटे चामच दे देबा। हल्दी गुंड गोटे चामच दे देबा। एबे सब जिनिस को आमे भल भाबरे मिसेई देबा। प्रेशर को बंद करके सीटी आसला जाए अपेक्षा करिबा। एबे चलंतु आमे ताको बघारी नबा। एबे करेई बसई देबा। एबे करेई रे तेल दे देबा। एबे पंच फुटण दे देबा। सुकिला लंका 3टा दे देबा। एबे भेरसुंगा पत्र दे देबा। हमर भेरसुंगा पत्रटा बघारिला बेले भल वासना होय थाए। प्रेशर रे पानी देके आ टिके धोई की दे देबा। अमृतभंडा डालमाटा बहुत कम समय भितर हो जाई थाए। एथरे बेसी टाइम लागी न थाए। आपण मान जदि व्यस्त थिबे तो घरे एमती कम समय भितर भंडा डालमा करके खाई परिबे भात संगे रे। देखंतु आ डालमाटा केते बढ़िया देखा जाउची। आ बास्नाटा तार बहुत भल आसु जेहेतु आमे सुकिला लंका पंच फुटण भेरसुंगा पत्र फुटेइचे।
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଥିବେ ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଡାଲମା ବି ଏମିତି କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା ଆମର ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଡାଲମା। ଆପଣ ଆକୁ ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ ବି। ଏବେ ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଡାଲମା ହେଇଯାଇଛି। ଥାର୍ଡ ରେସିପି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଭଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ସବୁ ଭଣ୍ଡାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେବା। ଏବେ କରେଇରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଭଣ୍ଡାକୁ ଧୋଇକି କରେଇରେ ଦେଇଦେବା। ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ଭଣ୍ଡା ଆମର ସିଝି ଗଲାଣି। ଏବେ ପଲମ ବସେଇଦେବା। ଏବେ ପଲମରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଭଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଜା ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏମିତି ଭଣ୍ଡାରେ ରେସିପି କରିକି ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାରେ 3 ପ୍ରକାରର ରେସିପି କରିକି ଦେଖେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଦେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ମସଲା ଦେଇକି ଏଇ ରେସିପି ସବୁ ବନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଘରେ ଏମିତି ରେସିପି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ପଚେଇ ପଚେଇ ଭାଜୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବାସ୍ନାଟା ଆଉ ବେଶୀ ଆସିବନି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ପଚେଇ ପଚେଇ ଭାଜିବେ। ଆଉ ଭଜାଟାର ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ ଆସିଥାଏ ଖାଇବାକୁ। ଏମିତି ତାଇରେ ଭାଜିବେ, କରେଇରେ ସିଝେଇକି, ତାହେଲେ ଭଜାଟା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଭଜାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସୋରିଷ ଦେଇକି ଭାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଲଙ୍କା ଯଦି ଦେବେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ମୁଁ ଭଲରେ ଭାଜି ଦେଲିଣି। ଏବେ ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।